jarie cigo nyinyi thiini wa ibuku ria kana jarie cigo nyinyi ci thiini wa ibuku ria Judges. Ni neno chache katika Waamuzi. Tondu ni mahinda maitu ni mathiu. Kwa sababu muda wetu umeyoma. Na ndenda kwaria uhoro wa the loss kana damage caused by impatient. Nataka kunena habari ya kuharibika ama hasara inayepatikana kwa sababu ya kukosa subira. Ni ndio wako wagweterera. Amen. Amen. Gwaria uhoro wa cigo icio ndagweta. Nitanena hiyo habari ambayo nimetaja. Na ni tondu wa Njeri nacio nge methukuru ri. Na kwa ajili ya Njeri na hao wengine wenye wako shule. In psychology iraiga atiriri. Katika mawazo inasema hivi. At the effect of impatient. Ati uharibifu wa kutokungoja. Kugojea. Wa kutokungojea. Ama kutofumilia. Ama kwa hiyo ukirereria. Amen. Amen. Icio nicio cigo gwenda kwaria o hanini. Hizo ndizo neno ninataka kunena kwa ufupi. Tondu onokoro mahinda ni makiri mathiu muno. Kwa sababu hata kama muda umeyoma. Tondu ni maandiko maingi muno. Kwa sababu ni maandiko mengi sana. No ni nguthie ngimagwetaga hanini otore mwathani akundeithia. Lakini ndena nikitaja kidogo vile Mungu ataniwezesha. Ndiraria uhoro wa hadhara iria yukanaga. Ninanena habari ya hasara ambayo hukuja. Iria mundu agagweterera Ngai. Wakati mtu anakosa kumsubiri Bwana. Tondu kwina hadhara yukaga ari nario aithe witu. Kwa sababu kuna hasara inakujanga ndugu yangu na dada yangu. Hena hadhara ikoraga mundu wa Ngai. Kuna hasara upata mtu wa Mungu. Riria mundu wa Ngai agagweterera. Wakati mtu wa Mungu anakosa subira. Onare methukuru kwina hadhara ingiuka. Hata wenye wako shule kuna hasara hukuja. Na he maandiko mekworia thiini wa ibuku ria Jakubu. Na kuna maandiko unena katika kitabu cha Yakobo. Na ekagekania uhoro wa mwetereri na murimi. Na inamalizia habari ya inapeana mfano wa mkulima na mpandaji. Mekaiga uhoro wa murimi uria etagira kimera kia mbere. Na mpandi ungoja ile ya malisho ya kwanza. Na agetira gia keri okinyagia ya gatatu. Na anaweka ya pili na hata ile ya tatu. Nigetha acoke atuike ati ni aguthi kugetha. Ndiposa aweze kufikia kwenda kuvuna. Una mundu wa Ngai niguo agiro ni gweterera. Hivyo ndivyo mtu wa Mungu upaswa kusubiri. Tondu kwi maundu mokanaga riria mundu agagweterera. Kwa sababu kuna jambo ukuja wakati mtu anakosa kusubiri. Kana riria mundu athethuka. Ama wakati mtu amuka kungoja kusubiri. Mwathani arogocwo. Amen. Gwaria thoma thiini wa ibuku ria Waamuzi 19. Nitasoma katika Judges 19. Nitaanza hapo moja na nitaruka mpaka 3. Kuaberia hau imwe nginya 3. Kisha baadaye nitaruka 25 mpaka 28. Joke ndoge 25 na 28. Kwa sababu hiyo maandiko ni mengi. Tondu maandiko macio ni maingi. Na kwa sababu ya wakati sitasoma sana. Na ni undu wa mahinda ndigũthoma muno. Maandiko inasema hivi kwenye kitabu cha Waamuzi 19 mstari wake wa kwanza. Kiugo kirauga ũũ. Katika siku hizo Israeli hawakuwa na mfalme. Basi Mlawi mmoja aliyeishi sehemu sabari katika nchi ya vilima vya Efraimu akamchukua suria mmoja kutoka Bethlehemu ya Yuda. 2. Lakini suria wake akafanya ukahaba dhidi yake, naye akamuacha akarudi nyumbani kwa baba yake huko Bethlehemu Yuda. Baada ya kukaa huko kwa muda wa miezi 4, mume wake akaenda kumsihi ili arudi. Alikwenda na mtumishi wake na puda wawili. Yule mwanamke akamkaribisha nyumbani mwa baba yake. Baba yake alipomuona akamkaribisha kwa furaha. Wacha niruke 25. Reke ndoge hau 25. 25 inasema hivi. Lakini wale watu hawakumsikia. Hivyo yule mtu wakamtoa yule suria wake nje kwa wale watu, nao wakambaka na kumnajisi usiku ule kucha mpaka asubuhi. Kulipoanza kupambazuka wakamwachia aende. Alfajiri yule mwanamke akarudi kwenye ile nyumba bwana wake alilokuwa, akaanguka chini mlangoni akalala pale hata kulipopambazuka. Bwana wake alipoamuka asubuhi na kufungua mlango wa nyumba na kutoka nje ili kuendelea na safari yake, tazama yule suria wake alikuwa ameanguka pale penye igilio la nyumba na mkono yake ikawa penye kisigiti cha chini. Akamwambia yule suria, inuka twende, lakini hakumjibu. Yule bwana akamuinua akampandisha juu ya punda wake, wakaondoka na kuenda kwenye nyumba. Amen. Bwana sio sana. Amen. Kama vile tumesema tunajifunza mambo ya gharama ama ile hatari inampata mwanadamu. Oguo twaria uhoro wa
garama ĩrĩa ĩkoraga mũndũ wa Ngai, kana hathara ĩrĩa ĩkoraga mũndũ agagweterera. hasara upata mtu asiyokuwa na usubira. Tugwĩbundithia ũhoro wa mũtumia ũyũ, maandĩko mamwĩta Suria. Tutajifunza habari ya huyu mwanamke ambaye anaitwa Suria. Kwa kimombo inamuita concubine. Kwa Kiingereza inamuita hivyo. Na concubine ni kama ni mke mwenza. Huyu Suria ni kama mke mwenza. Nilikuwa na tafakari ama nauliza AI. Nĩndĩreũragia, Nikauliza AI, concubine ni nini? ngĩũria concubine nĩ kĩ? Ndiroria concubine ni nini? Ndĩroria concubine ni nini? Ikaniambia ya kwamba ni mke mwenza. Ikijira ni mũiru Ama mpenzi wa siri. kana mwendwa wa hitho. Ama mtu ambaye ameoreka pasipo na njia ambayo inafaa. Kana mũndũ ũhikĩte na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Biblia imesema ya kwamba kulikuwa na Mlawi. Kiugo gĩkiuga kwarĩ na ndungata. Na huyu Mlawi alikuwa anaishi kwenye vilima mingi. Na atũraga thĩinĩ wa kĩrĩma kĩnene. Rekejeli gĩkũtũ ndwaka nikio. Asante. Na atũraga irima bũrũri wa irima iria nyingi. Alikuwa anaishi katika jiji ya milima mengi. Kũrĩa Bethlehem Juda. Uko Bethlehem Yuda. Na Biblia yaiga atĩrĩrĩ. Na Biblia imesema hivi. Mũthuri ũyũ Mũlawi agĩthiĩ akĩgĩra mũtumia ũngĩ. Huyu mzee Mlawi akaenda kaleta mke mwenza. Tondũ koguo nĩ arĩ na mũtumia wa mbere. Kwa hivyo alikuwa na mke wa kwanza. Na hau igũrũ maandĩko maria maiga atĩrĩrĩ. Hapo juu maandiko imenena ikasema hivi. Ati kama matukũ-inĩ macio gũtiarĩ na mũthamaki thĩinĩ wa bũrũri wa Israeli. Hiyo nyakati hakukuwa na mfalme katika nchi ya Israeli. Koguo mũndũ ekaga o ũrĩa ona nĩ agĩrĩire. Hivyo mtu alikuwa anatenda vile alikuwa anaona inapaswa. Mũlawi ũyũ agĩthiĩ akĩgĩra thuria yake. Huyu kuhani akaenda akanenea hawa wazee wake. Na maandĩko maiga atĩ akĩmũhikia. Maandiko ikasema akamuoa. Na rĩrĩa ahikirie thuria ĩno rĩ. Walipomuoa huyu mama. Maandĩko maiga atĩ nake thuria ĩno ikafanya ukahamba. Maandiko ikasema huyo mwanamke akaenda kazini. Na arĩkia kwĩhia rĩ. Alipozini. Ngwĩhoka Mũlawi nĩ amenyire. Ninashuku yule kuhani alifahamu. Na makĩgĩa na ngarari. Na wakakuwa na upingamizi. Na ndĩraria ũhoro wa hathara ũkanĩrĩra mũndũ agagũkirĩrĩria. Na naongea habari ya hasara ambayo ukuja wakati mtu anakosa kusubiri. Ũnyite ciugo icio wega mũndũ wa Ngai. Ushike hiyo habari mtu wa Mungu. Rĩrĩa mũndũ agagũkirĩrĩria he maũndũ marĩa mamumaga thutha. Wakati mtu anakosa kuvumilia kuna mambo humfuata nyuma. Maandĩko maiga mũthuri ĩno ĩkĩhia mũthuri wake. Maandiko ikasema huyu mwanamke akakosea mumewe. Na arĩga kũmũhia maandĩko maiga makararania rĩ. Alipozini maandiko ikasema walipoanza kugombana. Kiugo kuga atĩ agĩcoka kũrĩ ithe wao. Neno ikasema alirudi kwa baba yake. Na kĩo kĩa Ngai gĩkwarĩ gĩkaiga atĩrĩrĩ. Neno la Bwana linanena ikasema. Atĩ thutha wa mĩeri ĩna rĩ. Baada ya miezi 4. Atĩ Mũlawi ũyũ agĩthiĩ nĩgetha agĩra mũtumia wake. Huyu mzee akaenda akaleta ndipo alete mke wake. Na kĩo kĩiga atĩrĩrĩ akinyira bũrũri ũcio rĩ. Maandiko ikasema alipofika katika ule mji. Atĩ mũirĩtu hamwe na ithe wao makĩmũkenera mũno. Mke wa ule bindi na baba yake wakafurahia sana. Ciugo icio nĩ nyingĩ na ndinacithoma nĩ tondũ wa mahinda. Hiyo maandiko ni marefu na sijasoma kwa ajili ya muda. No kiugo kĩa Ngai gĩkwarĩ kĩiga atĩrĩrĩ. Lakini neno la Bwana linasema hivi. Atĩ Mũlawi ũyũ akinya ku akĩgwata ũgeni. Huyu kuhani alipofika akashikwa ugeni. Agĩikara thikũ ya mbere na ya kerĩ na ya gatatũ. Akakaa siku ya kwanza na ya pili na ya tatu. Agĩtũũra arĩaga na anyuaga mũciĩ ũcio. Akaishi akikula na kukunywa katika ile boma. No na makĩaria na mũthoni-we igũrũ rĩa maũndũ marĩa mamahĩngĩte. Wakanena na baba mkwe vile walikuwa wanahitaji. Na maandĩko mekuga atĩ thikũ ya kana rĩ. Maandiko ikasema siku ya 4. Atĩ akĩbanga nĩgetha macoke na thuria yake. Akajipanga ndipo arudi na hao wazee wake. No kĩo Ngai gĩkwarĩ kĩiga atĩrĩrĩ. Neno linasema hivi. Ũyũ ithe wa mũirĩtu rĩ. Baba ya msichana. Atĩ akĩmũthaitha mũno nĩgetha ndakae gũthiĩ. Akambembeleza sana ndipo asiende. Akĩmwĩra tiga gũthiĩ ombe wĩike ikare gũkũ gwakwa. Akamwambia kakaa huku kwangu. Tũrĩe na tũnyue na tũikare na thayũ. Tukule na tukunywe na tuishi kwa amani. Nake Mũlawi ũyũ maandĩko mekuga atĩrĩrĩ. Na huyu kuhani maandiko inasema hivi. Akĩrara thikũ ĩyo ya kana. Akalala ile siku ya 4. Na mũthenya ũyũ ũngĩ wa gatano. Na hii siku ingine ya 5. Atĩ akĩarũka o gatene. Akaamuka mapema. Na akĩbanga atĩ nĩgetha aimagara rĩ. Akajipanga ndipo aondoke. Nake baba wake mwĩra ombe ũrĩe na ũnyue. Baba yake akamwambia chukua hii divai ukunywe. O ũrĩa warĩ mũtugo wake. Hivi ilikuwa tabia yake. Amen. Amen. He maũndũ ndĩreyũragia thĩinĩ wakwa. Na mambo nilikuwa najiuliza ndani yangu. Igũrũ rĩgiĩ Mũlawi ũyũ wa Ngai. Juu ya huyu mtu anaitwa kuhani wa Bwana. Tondũ nĩ mũndũ ũtarĩ principles ciake. Kwa sababu ni mtu hana sheria zake.
Amen. Amen. Arabanga maundu no agacoka kabangurwo ni mundu. Anapanga mambo, anarudi anapanguliwa na mtu. Abanga muthenya wa mbere ni akumagara na thuria yake. Alipopanga siku ya kwanza ataondoka na huyo mzee wake, wazee wake. Akapangurwo ni muthoniwe. Akapanguliwa na baba mkwe. Siku cia mbere ithatu na ya kana na ya gatano. Siku ya kwanza na ya pili na sasa ya tano. Kioge kuga ningi thiko ya gatandatu ri. Neno inasema siku ya sita ningi akirahuka ebangite nigetha aimagare. Akaamuka ndipo ajipange aondoke. Na riria ebangaga ri. Wakati alikuwa akijipanga, tamutugo baba wagioka akimwira atiriri. Kama tabia baba yake akakuja akamwambia, ati obiurie unywe na wikaikare. Ebu uketi ukule na ukunywe na ukaekae. Na maandiko mekuga ati gugikinya hwaini. Na maandiko inasema ilipofika jioni. Na riria wakinyira hwaini riwa ria thwari. Kulipofika jioni jua ikienda kuzama. Kioge kuga ati akira baba umuthi no muhaka nyumagare. Neno linasema akaambia baba yake leo lazima niondoke. Thutha thiku ithathatu niguo etekirie kana atwikire mundu wa kurugama na itua riake. Siku ya sita ndio ilikuwa siku ya kusimama na ile hatua yake. Ni mundu kurugama na itua riake. Ni vizuri mtu kusimama na kauli yake. Amen. Amen. Ti wega gutwaragwo ni maundu. Si vizuri kupelekwa tu na mambo. Ni wega kurugama na itua riaku. Ni vizuri kusimama na hatua yako. Ti wega kuhenagiririo na maundu matari kiene. Si vizuri kudanganywa na mambo hayana muhimu. Ni wega kurugama na itua riaku. Ni vizuri kusimama na kauli yako. Utweke mundu principled. Ukuwe na mtu mwenye sheria. Amen. Amen. Toruna Ngai ni akenaga ni mundu wina itua. Kwa sababu hata Mungu furahia mtu mwenye ako na sheria zake. Kioge kuga ati muthurio erwo amaike ikareri. Neno linasema huyu mzee alipoambiwa wakaekae, siku ya gatandatu hwaini niguo aigira ndigwitikira. Siku ya sita jioni ndiye alisema hawezi kubali. Na akiuga no nginyaga nyumagare na thuria yakwa. Na akasema ni lazima niondoke na wazee wangu. Na niani na barathi na ngombo imwe. Na alikuwa na farasi na mtumwa mmoja. Makihoya rutha nigetha maimagare. Wakapewa ruhusa ndipo waondoke. No kiukia gikuga atiriri. Neno la Bwana linasema hivi. Maimagare riua rikihana tari guthira rirathira. Walipokuwa wakiondoka juu ikafanana ni kama inaenda kuzama. Na akiuga no muhaka athie. Na akasema lazima sasa niende. No ririkane ndirario horo wa hathara iria ikoraga mundu. Na ukumbuke ninanena habari ya hasara ambayo upata mtu. Iria ikoraga mundu agagweterera. Ili upata mtu akikosa kusubiri. Kana agagukiririria. Ama akikosa kuvumilia. Tureruta horo wa thuria eno ya Murawi. Tunajifunza habari ya huyu Mlawi. Wa mbere ni agira gukiririria. Ya kwanza alikosa kuvumilia. Ona ahikitio na njira tagiriire. Hata alipokuwa ameona njia ambayo haifai. Tondu ndari mutumia wa mbere. Hakukuwa mke wa kwanza. Amen. Amen. Ali thuria ya muthinjiri Ngai. Alikuwa mke wa kuhani wa Bwana. Acoka athie ehia Murawi. Akarudi akaenda kazini kwa kuhani. Agagukiririria. Akakosa kuvumilia. Onanga kuririkana ati we ndari kou na njira yagiriire. Hata alikokosa kukumbuka huko kwa njia yenye ifai. Amen. Amen. Hesigo ndiraririkana na ndirasiririkanaga. Kuna maandiko nilikuwa ninakumbuka. Paulo akiuga ati ithuĩ twari muti wa kiriti. Paulo akasema tulikuwa muti wa mutito wa msitu. Na Kristo hindi mwakiuga atiriri. Na Kristo siku moja akasema hivi. Kana maandiko magati okire kuri andu ake we mwene. Ama maandiko yanasema akaja kwa watu wake mwenyewe. No, andu ake makimurega. Na watu wake wakamkataa. Ndirenda kuga tutiari tutiari uthamaki wa Kristo. Hatukukua ufalme wa Bwana. Uthamaki wa Kristo wali wa Israeli. Ufalme wa Bwana ulikuwa wa Israeli. Na nikio Kristo hindi akiruta na akiuga atiriri. Na ndipo sasa Yesu alipofunzana alikuwa akisema hivi. Ndio mtumio mo okire nigetha ahonerio mwana wake. Wakati mke mmoja alikuja ndipo sasa aponyewe mtoto wake. Na Kristo akimwera mwana ate mugato wa ciana tu akuheo magui. Na Yesu akasema mkate wa mtoto si wa kupewa maumbwa. No mtumio ucio agithaithana muno. Na huyo mwanamke akasii sana. Na ni tondu wa guthaithana gwake mwathani akimuhoneria mwana. Kwa ajili ya kusii sana Bwana akamponyea mtoto. Ndirenda kuga ithuĩ tutiari akiraniro. Nataka kusema sisi hatukukua wa ahadi. Ithuĩ nĩ tha twaiguĩrĩirwo. Sisi ni huruma tulionewa. Waisiraeli momirio ngoro. Waisraeli walipewa moyo. Nigetha ithuĩ tuonerwo kamweke. Ndipo sisi tupatiwe nafasi. Gagwĩtagwo ciana cia Ngai. Wa kuitwa wana wa Mungu. Tondũ ithuĩ mwathani ndokĩte nĩ tondũ wa ithuĩ. Kwa sababu Bwana alikuja kwa ajili yetu. Okĩte nĩ tondũ wa andũ ake we mwene. Alikuja kwa ajili ya watu wake mwenyewe. Akiumagaria ngoro cia andũ ake acio. Bwana akavumilia mioyo ya hao watu. Nigetha ithuĩ tuonerwo kamweke. Ndipo sisi tupate nafasi. Thuria ĩno ndiarĩ wake akĩranĩro. Huyu mke hakukuwa wa ahadi. Amen. Amen. Ona nĩ watho wakĩrũkwo. Hata ni sheria imegeukwa. Nĩ Mũrawi wa Ngai. Ni huyu kuhani wa Bwana. No kĩo kĩikuga atĩrĩrĩ. Lakini neno linasema hivi. Agĩthiĩ akĩmũrĩra ng'ũrũ. Akaenda akamukulia nafasi kidogo. Na amũrĩra ng'ũrũ rĩ. Na alipomwendea kichini chini. Tuma harĩa thikũ ya gatandatũ. Tulikuwa pale kwa siku ya sita. Nĩ maimagara hwaĩ-inĩ. Wametoka jioni. Na kĩo gĩkuga atĩ mathianga rĩ. Na neno linasema walipokuwa wamesonga. Ndume ĩkĩmakinyĩrĩra. Giza ikawafikia.
na kioge kugate ndume ya makinyerera ri Neno linasema giza ilipowafikia ate makihika nigetha mefururi wa nduriri wakaharakisha ndiposa watoke katika taifa ya nje nigetha mathi mararirira fururi wa Israeli ndiposa waende walalie katika taifa ya Israeli. na kioge gigikwale kigatiriri Neno la Bwana linanena linasema hivi, uyu Murawi hamwe na thuria yake huyu kuhani pamoja na huyu mke wake riria monire gutiri na mundu uramanyita ugeni ri wakati walipoona hakuna mtu anawashika ugeni mathire handu ruriye-ini walienda mahali katika tabarare ori kiuga jangwa, mathire hau ndo ruriye-ini walienda mahali pale jangwani na magitandika njua ciao wakatandika ile ngozi zao ati nigetha makome hau ndiposa walale pale. na kioge gigikwale kigatiriri Neno la Bwana linasema agikorwo he muthuri waimaga mugunda wakapata kuna mzee alikuwa anatoka shambani na akimakorera hau makomete na akawapata wamelala mahali na akimonia ni kingi gutuma mukome haha na akauliza ni nini inasababisha mulale hapa. Murawi akimwira tumete kuraihu Kuhani akasema tumetoka mbali na tuthiete kuna na tumeenda pahali na twakorwo ni nduma haha na tukapatiwa hapa na giza. kioge kuga atiriri Neno linasema hivi, muthuri uria akimahathaitha nigetha mathi gwake kule mzee akawasihi ndiposa waende kwake. na kioge kuga ati amatwara gwake ri Neno linasema alipowafikisha kwake akimahe mai nigetha methambe nyariri akawapa maji ndiposa waoshe miguu, akimanyita ugeni akawakaribisha na akimuthambia nyariri na akawaosha miguu, agicoka akimahera funda yao gya kuria akarudi akawapea punda wake chakula na agicoka ona wake mahe gya kuria na akarudi akawapa chakula. riria cigo icio no kuhe tondu ni ci hau ni uguthi gucithoma. Ninanena kwa ufupi maana neno liko pale, utaenda usome. Maandiko mekuga atiriri Neno linasema hivi, makinya mahinda ma gukoma ri walipofika muda wa kulala magithi magikoma wakaenda wakalala. na riria makomire ri Walipoenda kulala gwiko kuri na andu amwe a bururi ucio kukawa na kuna watu wa ile mji monete muthuri ucio wakaona ule mzee na thuria yake hamwe na ngombo yake na mke wake pamoja na ule mtumwa wake, na andu acio maretwo ni muhiriga wa Benjamini, nao watu wanaitwa ni aina ya Benjamin, maikara itura rietagwo ria Gibea, ulikuwa naishi katika mji wa Gidea. maandiko mekuga magithii utuku Wakaenda usiku na magithi makiringaringa nyumba ya muthuri ucio wakaenda kagonga nyumba ya ule mzee na makimwira turenda tunengera muthuri wingirie guku na tunataka utupatie mzee aliyeingia mahali hapa nigetha ithuĩ tumwihie. ndiposa sisi tuzini naye. Muthuri ucio akimathaitha muno Huyo mzee akawasihi sana, akimera ndina muiretu wakwa akawambia nina msichana wangu, na guku na thuria iguku hata kuna mke aliko mahali hapa. maandiko mekuga ati akimaikiria Maandiko ikasema akawatolea. hau twathoma Hapo ndipo tumesoma no ririkane turaria horo wa hathara na tumkumbuke, tunanena habari ya hasara iria ikoraga mundu agweterera enye huwa inapata mtu akikosa kusubiri kana aga gukiririria ama akikosa kuvumilia. kioge kuga ati thuria ikio ri Neno inasema alipotupwa ati andu acio makimwihia utuku mugima hao watu wakamsumbua usiku mzima, na rucini riria gukiragwo ri na asubuhi walipokuwa wakiamka thuria igithie kirugama murango-ini ule mke akaenda akisimama mlangoni na ati kinyitira gitingi-ini na guoko na akajishikilia katika kikingi na mkono, na riria Murawi uyu okiraga ri na wakati huyu kuhani alikuwa akiamuka ati nigetha mathi mambiririe thabarĩ ri ndiposa waende safari, ati nayo thuria ikigwa thi na ule mwanamke akaanguka chini. Bwana asifiwe. Amen. Na agwa thi ri Alipoanguka chini, Murawi maandiko mekuga atiriri maandiko inasema hivi ati akimwigira barathi-ini ati akamchukua akamwekelea juu ya na farasi acoka agithie nake okinyagia kwa Israeli na akarudi akaenda naye mpaka kwa Israeli kuria Bethlehemu Juda kule Bethlehemu Yuda. na kĩu gĩkuga ati akinya kũu ri Neno ikasema alipofika kule agithie akioya ruhiũ akaenda akachukua upanga na agĩtinangia thuria yake maita 12 na akakatanisha huyo mwanamke mara 12. na o maandiko mekuga atiriri Maandiko ikasema hivi, o gĩcunjĩ agĩkĩneana kũrĩ mũhĩrĩga ũrĩa wa Isiraeli kila pati alipeana kwa ule mji wa Israeli, agĩcoka akĩmenyithania Aisiraeli othe akarudi akawagawia Waisraeli wote na akĩmoria mũkwenda njĩke atĩa akawauliza mnataka nifanye tondũ nini, kĩu gĩkuga gũtionekete ũndũ ta ũcio rĩngĩ kwa sababu neno inasema hakukuonekana jambo kama hilo tena. hathara nene mũno ĩgĩthio andũ a Ngai. Hasara kubwa ikaendwa watu wa Mungu. Nona thuria nĩ ĩkuire. Ule mwanamke si akafa. Amen. Amen. Tondũ wa kwao gweterera Kwa sababu ya kukosa kusubiri. praise nĩ mũthorodi. Amen. Thuria nĩ yakua Ule mwanamke akakufa na mũthuriwe amĩtira gĩcunjĩ 12 na mzee wake akakatanisha pati 12. to ũguo wiki Si hiyo peke yake. ta thiĩ ũthome 20. Hebu enda soma 22. Tondũ rĩrĩa ũhoro ũcio wakinyĩrĩire Aisiraeli a Ngai rĩ, kwa sababu ile jambo ilipofikia Waisraeli wa Bwana, maandiko mekuga atĩ ũndũ ũcio ũgĩtuĩka tarĩ mũgiro maandiko ikasema hiyo jambo ikakuwa kama ni dhambi.
na gũgĩtuĩka mĩhĩrĩga ĩno 11 nĩmegũthiĩ mbara-inĩ marũe na mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Benjamin. Na wakasema hii mataifa mengine itaenda vitani wapigane na ndugu yake Benjamin. Tondũ nĩmaiga matingĩtĩkĩria ũndũ ta ũcio ũhoneke rĩngĩ. Kwa sababu wakasema hawezi kubali jambo kama hiyo ipatikane tena. Na rĩrĩa gwĩciragia atĩ Benjamin nĩmekwĩnyihia na mahererĩ. Na walipofikiria Benjamin watanyenyekea na watubu, kĩo gĩkuga atĩ ona magĩtangatha mbara. neno ikasema hata wakasema vita ipiganwe. Na maandĩko mekuwa mathiĩ mbara-inĩ mũthenya wa mbere. Maandiko yakasema wakaenda vitani siku ya kwanza. Aisraeli dukani 25 magĩkua. Israeli 25,000 wakafa. Amen. Amen. Mũthenya wa mbere na wa kerĩ magĩkua. Siku ya kwanza ya pili nayo wakafa. Wa gatatũ nĩguo Aisraeli mathire mbere ya Ngai makĩrĩra Ngai. Siku ya tatu Waisraeli walienda kwa mbele ya Bwana wakamlilia Bwana. Na makĩũria Ngai nũ gũtongoria mbara ĩno. Wakamuuliza Bwana ni nani atakayeongoza hii vita? Ngai akĩmera atĩ mũndũ ũrĩa gũtongoria nĩ Juda. Neno ikasema Bwana akawaambia mtu atakayeongoza ni Yuda. Kĩrĩkĩro kĩa ũhoro maandĩko mekuga atĩrĩrĩ. Mwisho wa jambo maandiko inasema hivi. Benjamin makĩthira makĩninwo bũrũri ũcio wao. Benjamin wakapigwa wakamalizwa katika ule mji wao. Kĩo gĩkuga atĩ nginya itũũra rĩu rĩkĩgwatio mwaki. Ati ile mji ikaakishwa hadi moto. Na nginya magĩcoka makĩhĩtanĩra mwĩhĩtwa. Na hata wakarudi wakatoleana ahadi. Makiuga gũtirĩ Mũisiraeli ona ũrĩkũ ũkaheana mũirĩtu. Wakasema hakuna Mwisraeli hata mmoja atakayepeana msichana. Atĩ nĩgetha ahikithanio na Mũbenjamini. Ati ndiposa aolewe na Benjamin. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Ndĩraria ũhoro wa hathara ĩrĩa yũkaga. Ninanena habari ya hasara ambayo huja. Nĩ mthuria nĩyo yarehe hathara ĩno yothe. Huyo mwanamke ndiye alileta hii hasara yote. Atũma andũ aingĩ makue. Akafanya watu wengi wakafa. Nĩ tondũ wa kwaga gweterera. Ni kwa ajili ya kosa kusubiri. Praise the name of the Lord. Amen. Aga gweterera atũma we mwene nĩ akua. Akakosa kungoja hadi mwenyewe akafa. Acoka oragithia andũ aingĩ. Akarudi akafanya watu wengi wakakufa. Wacoka kwĩhĩtanĩrwo mwĩhĩtwa atĩ gũtirĩ mũndũ ũkahikithia Benjamin. Kukarudi kukatolewa ahadi hakuna mtu atakayeoa Benjamin. Nĩ tondũ wa mũndũ ũmwe kwaga gweterera. Kwa ajili ya mtu mmoja kukosa kungoja. Ndĩraria ũhoro wa gweterera andũ a Ngai. Ninanena habari ya kungoja watu wa Mungu. Na nĩ tondũ wa mahinda njĩtĩkĩria thome thĩinĩ wa ibuku rĩa Ruthi. Na kwa ajili ya muda ni mniruhusu ni ubiri kitabu cha Ruth. Nisome maandiko kwenye kitabu cha Ruth 1. Nisome maandiko Ruth 1. 3 na mũhari wa 6. 3 aya yake ya 3. Ũhoro wa Ruth nĩ tũĩ andũ a Ngai. Habari ya Ruth mnajua watu wa Mungu. Onake nĩagire gweterera. Hata yalikosa kungoja. Na nĩ tondũ wa kwa gweterera he maũndũ mamũkorire. Na kwa sababu ya kutokungoja kuna mambo yalimkuta. Ũkĩaga gweterera mũndũ wa Ngai. Ukikosa kungoja mtu wa Mungu, he maũndũ makoraga mũndũ na ti maũndũ mega. Kuna mambo ukuta mtu na sio mambo mema. Rĩrĩa mũndũ anathethũka. Wakati mtu anakosa kungoja. Akaga gweterera Ngai. Anakosa kungojea Bwana. He maũndũ mamũkoraga na ti maũndũ mega. Kuna mambo umkuta na sio mambo mema. Praise the name of the Lord. Amen. Ruth maandĩko mekuga atĩrĩrĩ. Ruth ya Ruth 1. Ruth ni 1. 3 mũhari wa 6. 3 aya yake ya 3. Ati Elimeleki mumewe Naomi akafa. Naomi akabaki na wanawe wawili. Nao wakaoa wanawake wa Kimaobu, Moabi. Ni Kimoabu ama ni Kimoabi? Moabi. Lakini yangu inasema wa Kimoabu, sijui. Okay. Jina la mmoja aliitwa Orpa. Na wa pili aliitwa Ruth. Okay. Na wa pili aliitwa sorry. Hebu tusomee hapo. Naona hii kama inanipa changamoto. Elimeleki kitatu mstari wa kuanzia 1-3. Kitabu ya Ruth 1:3 kuanzia hapo 3. 1 from verse 3 to 6. Nasema hivi. Elimeleki mumewe Naomi akafa, hivyo Naomi akabaki na wanawe wawili. Okay. Nao wakaoa wanawake wa Kimoabu. Jina la moja aliitwa Orpa na wa pili aliitwa Ruth. Baada kama miaka 10 Maroni na Kilioni pia wakafa. Basi Naomi akabaki hana mume wala wanawe wawili. Hiyo ndio hasara maandiko imetuambia vizuri. Aliposikia akiwa huko Moabu kwamba Bwana amewasaidia watu wake kwa kuwapa chakula, Naomi na wakweze wakajiandaa kurudi nyumbani. Pikisha hapo tumchungaji kwa sababu ya wakati. Kinyi hau ni undu wa mahida. Kigo kia Ngai kiariga kiaga atiriri. Neno la Bwana limenena linasema hivi. Ati Naomi ali na muthuri wake
Huyu Naomi alikuwa na mumewe ni Elimeleku. ni Elimeleku, Niwe wale muthuri wa mutumia wetagwo Naomi. ndiye alikuwa mumewe Naomi. Na maandiko maigatiriri Maandiko ikasema hivi ati gukigia ng'aragu ungithoma hau iguru ati kukawa na njaa. Ukisoma pale juu thiini wa itura riu ria Bethlehemu Juda, katika ile mji wa Bethlehemu Yuda, na kwagĩa na ng'aragu ri, na kulipokuwa na njaa, Elimeleku akiatha mutumia wake Elimeleku akaamuru mke wake hamwe na ariũ ake eri pamoja na vijana wake wawili nigetha mathie itura riu rietagwo ria uria maandiko twathoma ati wakaenda kwenye nchi ya Moabi, nigetha mathi itura-inĩ rĩa Moabi. ni kwenda kwaria kiugo kiu tondu kwenda kwaria uria gutari itura ria Moabi, katika mji wa Moabi, ni tondu wa ng'aragu iria yageire bururi ucio wa Bethlehemu Juda, kwa ajili ya njaa ambayo ilipatikana kule Bethlehemu Yuda. muthuri na mutumia wake makiagweterera, Huyu mzee na mkewe wakakosa kusubiri, na agagweterera he maundu mamukorire, na walipokosa kusubiri kuna mambo yalimpata, kuna hasara iliyompata hena hadhara ya mukorire ni tondu wa kwagweterera, kwa ajili ya kukosa kungojea. twaigua mutumia ucio uria thuri ati ni yakuire, Tukasikia ule mwanamke alikufa ni tondu wa kwagweterera, kwa sababu ya kukosa kungojea. nake mundu gwitwo Elimeleku Nawe mtu anaitwa Elimeleku me hamwe na Ruthu makiagweterera, pamoja na Naomi wakakosa kungojea. na kiugo kia Ngai kiiga atiriri, Na neno la Bwana linasema hivi, mahali hamwe na ariũ ake eri walipokuwa pamoja na vijana wake wawili, magithie bururi ucio wa Amoabi, wakaenda katika mji wa Amoabi. na riria mathire kuu Amoabi ri, Na walipoenda Amoabu, kiugo kiiga ati thutha wa mwaka umwe, neno linasema baada ya mwaka moja, thutha wa miaka 10, baada ya miaka 10, mundu gwitwo Elimeleku ni akuite, mtu alikuwa anaitwa Elimeleku alikuwa amekufa, na ciana ciake cieri ni ciakuite, na pamoja na wanawake wawili walikuwa wamekufa. gugituika ati uria watigarite ni mundu gwitwo Ruthu, Kukakuwa na mtu alikuwa amebakia ni ule Naomi. me hamwe na Naomi me hamwe na Ruthu, Naomi pamoja na Ruthu, tondu ciana ciake ni ciathi kuu ni kwa ciahikanirie, sababu watoto wake walipoenda kule waliokuwa wameoa, no marikia gukua mutumia ucio ungi ni athire acokira gicoka kwao, walipokuwa wamekufa ule mwanamke alirudi kwao, riu mundu gwitwo Ruthu Naomi agituika megutigwo na Ruthu, naye Naomi akakuwa atabaki na Ruthu. gwenda kuga atiriri anario ithe witu, Nataka kusema hivi ndugu na dada yangu, hathara igikora mundu uyu wetagwo Elimeleku, hasara ikapata huyu mtu alikuwa anaitwa Elimeleku ni tondu ni agire gweterera, kwa sababu alikosa kungojea. tondu kiugo giki kuga ati me kuu makiigua Neno la Bwana linasema walipokuwa kule wakasikia ati uria Ngai aririkanite itura ria Bethlehemu Juda, vile Bwana amekumbuka Bethlehemu Yuda. no tondu riria mathiete kuu ni muthuri we ni akuire ri, Lakini walipokuwa wameenda kule mume wake alikufa na ciana ciake cieri ni ciakuite ri, na wanawake wawili walikuwa wamekufa. kiugo gikuga ati handu hangi makandiko makaiga atiriri, Neno linasema mahali pengine hivi, nginya mundu gwitwo Naomi akihoya mpaka huyu mwanamke anaitwa Naomi akaomba, ndakae gucoka gwitwo Naomi ringi, akasema nisirudi kuitwa Naomi tena. Bwana asifiwe. Amen. Hathara ikionekana ni tondu wa kwagweterera, Hasara ikapatikana kwa ajili ya kukosa kungoja, tondu ko ni etereire aria makiri kuu Isiraeli kwa ni sababu kama angegoja wenye walikuwa kule Israeli, hatire mundu wonekanite kana maandiko makaria uhoro wa mundu wakuire, kwa sababu maandiko inanena ya ule mtu alikuwa amekufa ati ni tondu wa ng'aragu, kwa sababu ya njaa. amen. Amen. Kiugo-ini kia Ngai hatire handu maandiko maigite aria matigitwo ni makuire, Kwa neno ambaye tumesomewa hakuna mahali imeandikwa ati kuna wale watu walikuwa mbaki walikufa, tondu Ngai ndangituma makue, kwa sababu Bwana hawezi fanya wakufe. ritwa ria mathiri rogocwo. Amen. Hindi imwe ni kwagire ng'aragu matuko-ini ma mundu gwitwo Elija, Wakati mmoja kulikuwa na njaa kwa huyu mtu alikuwa anaitwa Elija, tondu andu a Ngai ona korwo kuoma, kwa sababu watu wa Mungu hata kukauka, ona korwo hihi kwaga mwihoko, hata kukosa tumaini, Ngai nioe kiria andu ake mariria, Mungu anajua chenye watu wake watakula. kio kiugaga hindi ria kwagire ng'aragu bururi-ini ucio wa Samaria, Neno linasema wakati kulikuwa na njaa ile mji wa Samaria, maandiko mekuga ati Elija agitumwo ni Ngai maandiko ikasema Elija akatumwa na Mungu nigetha athie kwa mutumia wa ndigwa, ndipo aende kwa ule mwanamke wa yatima, tondu ona korwo kwagia na ng'aragu, kwa sababu hata kukiwa na njaa Ngai nioe kiria andu ake mariria, Bwana anajua chenye watu wake watakula. tondu maandiko mekwaria makoiga atiriri Maandiko inanena inasema hivi, ati aria Ngai witu endete ri, ati wale Bwana amewapenda ati amaheaga kuria ona ria metoro, anawapeanga hata kukula hata wakati wamelala.
gotire mundu wakuite matuko-ini mama Elimeleku. Hakuna mtu alikuwa amekufa wakati wa Abimeleku. Tondu ni hangiandikitwo ati andu magikua ingi muno. Kwa sababu kungeandikwa ati watu wakakufa wengi. Ati thutha wa Elimeleku guthia Moabi. Ati baada ya Elimeleku kwenda Moabi. Riria mathire na mutumia wake gwetwo Naomi. Wakati walienda na mke wake anaitwa Naomi. Ati ara matigirwo kura Bethlehemu Juda ni makuire ni ng'aragu. Wenye walibaki Bethlehemu Yuda walikufa kwa njaa. Handu handikitwo guo. Hakuna mahali kumeandikwa hivyo. No kio kiage gikuga atiri. Lakini neno la Mungu linasema hivi. Tondu wake kwa gweterera. Kwa sababu yake hakukosa kungoja. Maandiko mekuga agikwira bururi-ini wene. Maandiko inasema akakufia mji wa wenyewe. Na towe wiki wakuire. Na sio yeye peke yake alikufa. Agikwirwo nginya ni ciana ciake igiri cia anake. Akafiwa na watoto wake wawili wa kiume. Hadhara iria ikoraga mundu agagweterera. Hasara ambaye hupata mtu akikosa kungoja. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere ri. Katika Samueli wa kwanza. Tondu mahinda ni makwa ni mathiru ri. Kwa sababu muda wangu umeyoma. Samueli wa mbere 13 ri. Samueli wa kwanza 13. Muhari wa 8 maandiko mekuga atiriri. Aya yake ya 8 maandiko inasema hivi. 13 mstari wake wa 8. Tusomee mchungaji. Samueli wa kwanza 13 mstari wake wa 8. Kitabu cha Samueli. Samueli wa kwanza 13. Kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 13 mstari wake wa 8. 13 na mstari wa 8, Biblia inasema hivi. 8 na 9 na 10. Akangoja kwa siku 7, muda uliowekwa na Samueli. Lakini Samueli hakuja Gilgali. Nao watu wa Sauli wakaanza kutawanyika. 9. Basi akasema, nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka za amani. Naye Sauli akatoa sadaka ya kuteketezwa. Mara alipomaliza kutoa hiyo sadaka, Samueli akatokea, naye Sauli akaondoka kwenda kumlaki. 11 Verse 11. Samueli akamuuliza, umefanya nini? Sauli akajibu, nilipoona ya kwamba watu wanatawanyika na kwamba hukuja wakati uliopangwa, na kwamba Wafilisti walikuwa wanajikusanya huku Mikishemashi, nikawaza, sasa Wafilisti watateremka dhidi yangu huko Gilgali, nami sijaona kibali kwa Bwana. Hivyo nikarasimika kutoa sadaka ya kuteketezwa. Samueli akasema, umetenda kwa upumbavu, hukushika maagizo ya Bwana Mungu wako aliyokupa. Kama ungelitii, angeudumisha ufalme wako juu ya Israeli kwa wakati wote. Lakini sasa ufalme wako hautadumu. Bwana ametafuta mtu aupendezaye moyo wake, na amemchagua awe kiongozi wa watu wake. Fikisha hapo mchungaji. Neno wa maida. Tumesoma maandiko ya huyu Saulu. Nitwathoma maandiko ma mundu gwitwo Saulu. Naye kwa sababu ya kutongojea, nake ni undu wa kwaga gweterera, maandiko maiga ati agitwo mujinga. Maandiko maiga akamuita mpumbavu. Maandiko marauga agitwo mpumbavu. Na togwitwo tu mundu mukigu. Na sio kuitwa mpumbavu tu. Erwo ona uthamaki waku ni wakinya muthia. Akaambiwa hata ufalme wako umekwisha fika mwisho. Tondu wa hadhara ya kwa gweterera. Kwa ajili ya hasara ya kukosa kungojea. Ile yakorire mundu gwitwo Saulu. Enye ilikuta mtu anaitwa Saulu. Wa mbere agitwo kilimo. Akaitwa mpumbavu. Agicoka kiro uthamaki waku ni wakinya muthia. Akaambiwa ufalme wako umekwisha. Tondu nduneterera. Kwa sababu haukungojea. Hadhara ile yukaga na mundu kwa gweterera. Hasara ambayo ukuja na mtu kukosa kungojea. Kiuka Ngai twathoma toigua atiriri. Neno la Bwana tumesoma inasema hivi. Hindimo Afilisti magikome haririirie. Wafilisti wakakaa wamejiandaa.
nigetha mathie marue na Aisraeli. ndiposa waende wapigane na Israeli. Na ni hari kiriko kia mundu gwitwo Samueli Na kulikuwa na ahadi ya huyu Samueli, ati thutha wa mithenya mugwanja ati ni agoka nigetha arutire Israeli igongona. baada ya siku 7 atakuja ndiposa atole Israeli dhabihu. Na kio kiage gikwari kigatiriri, Neno la Bwana linanena inasema, thutha wa thiku mugwanja agagukari, baada ya siku 7 alipokosa kukurudi, andu aria mari mwena wa mundu gwitwo Saulu wenye walikuwa upande wa Saulu, o mundu akiambia kuhunduka. kila mtu akaanza kuondoka. Na riria Saulu ni agutigwo eiki atari na Wakati jeshi, Sauli aliyeona atabaki peke yake kabla hajakamilisha, atari na jeshi, kama hana jeshi, maandiko maigati agetia indo cia kuruta magongona, maandiko ikasema akaitisha vitu ya kutoa dhabihu, akagweterera ihinda ria maritie na Samueli, akakosa kungojea muda walikuwa wamenena na Samueli, tondu thutha wa thiku mugwanja Samueli amwirite ni nguka. kwa sababu baada ya siku 7 Samueli alikuwa amemwambia atakuja. Na arikia kuruta igongona Alipomaliza kutoa dhabihu, maandiko mekuga take Samueli agiuka naye Samueli akakuja, na akimuria ni atia weka. akamuuliza ni nini umefanya. Maandiko maigati ni kuona nyoni ati Israeli mahudukire, Maandiko akasema niliona Israeli wameanza na kuondoka, Wafilisti nimeharĩirie nigetha moke turue nao, na Wafilisti wamejiandaa ndiposa wakuje tupigane na wao, na niĩ nimekũngorera oro ũguo, na hata mimi nikaona watanipata hivyo, na ndona no njute igongona nigetha ona nindĩthaithanĩrĩre. nikaona ni vyema nitoe dhabihu ndiposa No maandiko maigati Samueli akĩmwĩra, na maandiko ikasema Samueli akamwambia, atĩ nĩweka ũndũ wa ũrimũ mũno, akamwambia umefanya jambo ya upumbavu sana, tondũ ndũneterera, kwa sababu haukungoja. tondũ wakwa gweterera-rĩ, Kwa sababu ya kukosa kungoja, ũhana ta mũndũ mũkĩgu. unafanana mpumbavu. Na rĩu ningĩ tondũ wakwa gweterera-rĩ, Kwa sababu ya kukosa kungoja, ũthamaki waku Ngai nĩaũtunyana, ufalme wako na umenyang'anywa, rĩu nĩanengerete mũndũ ũngĩ wĩna ngoro. na sasa ametafuta mwingine ambaye ako na Ngai roho, akĩarĩria mũndũ gwĩtwo Saũlũ, na Mungu akanenea mtu anaitwa nĩ Saul. tondũ wakwa gweterera. Ni kwa sababu ya kukosa kungojea. Amen. Amen. Waga gweterera ũrĩtagwo kĩrimũ. Ukikosa kungojea utaitwa mpumbavu, Ithuĩ tũrĩkuona wĩ mũndũ mũkĩgu. utaonekananga ukiwa mpumbavu. Waga gweterera ithuĩ ona tũtirĩ mũndũ ũrĩa ũtetagĩrĩra. Ukikosa kungojea, Ndarĩ gĩtĩo na kĩmwe aheagwo, hakuna heshima hata moja upewa, tondũ rĩu ũyũ nĩ mũthamaki egwetagĩra atĩ aheo gĩtĩo. kwa sababu huyu mfalme alikuwa anangoja apewe heshima. No Saũlũ amwĩra atĩ ona we ona ndũĩ kĩndũ uhana ta kĩrimũ kĩũru. Lakini Samueli akamwambia, wewe unafanana mpumbavu tu. Waga gweterera, maandiko maiga atĩrĩrĩ, Ukikosa kungojea, maandiko inasema hivi, Samueli amwarĩria amwĩra ũthamaki waku nĩwathira. Samueli akamwambia ufalme wako umeisha. Na kumagia hau nĩma Ngai akĩhĩta na akiuga nĩamũtunya. Na kwanzia hapo Bwana akaamua amemnyang'anya. Na Samueli agĩtũra arĩragĩra mũndũ gwĩtwo Saũlũ, Na Samueli akalilia huyu Saul. nginya hĩndĩ ĩmwe Mwathani akĩmũria ũkũtũrwo mũrĩragia nginya rĩ? Hata siku moja Bwana akamuuliza, utaishi kumulilia hadi lini? Ko ũtaramenya nĩ ndamũtigire. Kwani haufahamu nilimwacha? Amen. Amen. Mũndũ ũrĩa waga gweterera nĩ gũtigwo atigagwo nĩ Ngai, Mtu akikosa kungojea huwa anaachwa na Mungu, tondũ we athiaga kwĩĩkĩra maũndũ kana kwĩrutĩra kwa magongona, sababu mtu anaenda kufanya mambo ama kujitolea madhabahu, ageka maũndũ marĩa matakenagia Ngai. anafanya mambo hayamfurahishi Bwana. Na mũhini aigire atĩ maga gũkenia Ngai, Mwimbaji akasema ikikosa kumfurahisha Bwana, kana aigire matiakenirie Jehova, ati hayakumfurahisha Bwana, atĩ mombire ngai cia mĩhianano, waliumba miungu migeni atĩ nĩgetha macigoce, ndiposa waitukuze, nake Ngai akĩmanina 23,000, naye Bwana akawamaliza 2,003 tondũ nĩ magire gweterera, kwa sababu walikosa kungojea, magire gweterera ihinda rĩa Ngai. walikosa kungojea muda wa Bwana. Wona wathethũka na wagĩa na kwa gweterera, Ukikosa kungojea, kwĩ maũndũ marĩa kuna megũgũkorera. mambo yatakupata. Amen. Amen. Mũndũ ũrĩa wetagĩra nĩ egwatagĩra. Mtu mwenye anangojeanga huwa anajipatia. Cigo cikũria thĩinĩ ibuku rĩa Thimo 25:15, Neno inasema katika Methali 25 mũhari wa 15, mstari wake wa 15, kiugo gĩkwaria gĩkĩiga atĩrĩrĩ, neno linasema hivi. kiugo gĩkuga atĩ ta thomera ciugo icio mũchungaji. Hebu nisomee mchungaji. Ũkirĩrĩria mũnene-rĩ, nĩkĩo kiugo kĩu nĩkĩo gwethaga. Ati Ũkirĩrĩria mũnene-rĩ, Uvumilivu mkubwa, ũkirĩrĩria mũnene ũtũmaga mũnene agucĩrĩrĩke. uvumilivu ufanya mkubwa avutiwe. Ta tũthomere na Gĩthweri, no kĩo nĩguo gĩkuga Hivyo ndio Kikuyu usema. atĩ ũkirĩrĩria mũnene, Ati kuvumilia kwa ukubwa ũtũmaga mũnene agucĩrĩrĩkĩke. ufanya mkubwa avutiwe. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Proverbs 25:15 Methali 25 aya yake ya 15 nĩguo gĩkuga, inasema hivi, kwa njia ya uvumilivu mtawala aweza kushawishiwa. kushawishiwa. Kũgucĩrĩrĩka nĩguo kĩraiga. Nao ulimi laini
waweza kufunja mifupa. Unatigana na rurimi rurafuja Wachana na ulimi, hiyo yenye inavunja mifupa. rurafuja mifupa. Hiyo yenye inavunja mifupa. No kio kiaria Suleimani aigatiriri. Lakini neno inasema Suleimani akasema hivi, Ati ukiririria munene, ati uvumilivu utumaga munene aguciririke. ufanya mkuu avutiwe. Ni na undu wa kugukiririria Ni kwa sababu yako ya kuvumilia na kwa guthithuka na kukosa kuondoka, gutumaga mwathani oke. ufanya Bwana akuje. Ngai matuini akaguciririo. Bwana akiwa mbinguni anavutiwa Ni gukiririria gwaku. ni kuvumilia kwako, Na goka ageka undu. na anakuja anatenda jambo. Suleimani aigatiriri. Suleimani anasema hivi, Ni na undu wa gukiririria ri. kwa ajili ya kuvumilia Muthamaki akaguciririka. mkuu akashawishika. We thina-ini muthamaki akaguciririkika. Ukiwa kwa shida mkubwa anashawishika Oke nigetha guteithie tondu niona ni ukiririirie. akuje ndiposa akusaidie, kwa sababu anaona umevumilia. Tondu ti wega kugia na githethuko. Kwa sababu si vyema kukuwa na Tondu kutokusubiri, wona wathethuka Ngai ndangiuka. kwa sababu ukikosa kusubiri Bwana hakuji. Maandiko ni twathoma horo wa Saulu. Maandiko tumesoma kwa ajili ya Saulu, Akiagukiririria akakosa kuvumilia, na oriri harikia kuruta igongona na ri. alipomaliza kutoa madhabihu Samueli akaingira. Samueli akaingia. Amwira weka undu wa urimu. Samueli akamwambia umfanya jambo ya upumbavu, Tondu koni akiririirie kwa ri. sababu kama ungevumilia Muthamaki ni angiaguciririkikire. mfalme angeshawishika. Tomo haka angiarutire igongona. Si lazima aende ajitolee dhabihu, Tondu tuguo wari mutugo wake. kwa sababu hiyo haikuwa mtindo wake. Tuwe wagire ni kuruta magongona. Si anafaa atoe dhabihu. Korona ndarutire igongona no nikirie etereire ri. Kama hangetoa dhabihu akaya amengojea, Ngai nĩangĩamahotanire ona matarutĩte igongona. Bwana angewashindania hata kama hakuna dhabihu. Amen. Amen. Kũrĩ maũndũ mwathani atũheaga ona rĩngĩ ti kwĩruta ona ti kũhoya mũchungaji. Kuna mambo Bwana hutupea hata si kuomba tu. Ũgekore ona ti atĩ nĩ tondũ ũrarutĩte igongona. Si ati kwa sababu ulikuwa umetoa dhabihu. Ti atĩ nĩ tondũ ndĩrehingĩte thikũ 40. Si ati kwa sababu ulikuwa nimejifunga siku 40. Mwathani tu akagucĩrĩrĩka nĩ tondũ wa gweterera gwaku. Bwana anashawishika kwa ajili ya kuvumilia kwako. Agokaga kũhe ũndũ ona ũtahoete. Anakuja anakupa jambo hata kama hujaomba. Ngwĩciria ona inyuĩ mũrĩ aira. Hata nyinyi ni washuhuda. Kwĩ maũndũ rĩngĩ mwathani akũheaga ona ũtahoete. Kuna mambo Bwana akupea hata kama hujaomba. Amen. Amen. No tondũ nĩona gũkirĩrĩria gwaku. Lakini kwa ajili ya kuona kuvumilia kwako, Tondũ ona ti magongona makenagia mwathani. si hata dhabihu hufurahisha Bwana. Daudi eririe akiuga atĩ wenda thĩinĩ wa kĩrĩma-inĩ gĩake. Daudi akasema katika mlima wangu Atĩ kwĩna ng'ombe ngiri na ngiri. kuna ng'ombe 1000 na maelfu. Ngai ndahakagwo. Bwana huwa hahongwi. Amen. Amen. Ndũkiuga atĩ nĩ ũkũrehera Ngai ng'ombe arĩe. Huwezi sema utaletea Bwana ng'ombe akule, Tondũ we ndarĩaga. kwa sababu pia ukulangi. Na ona angĩkorwo nĩ arĩaga rĩ. Na hata kama huwa anakula, Kĩrĩma-inĩ gĩake kwĩna ng'ombe ngiri na ngiri. milimani mwake kuna ng'ombe maelfu na maelfu. Iria angĩnyita agĩthĩnjia kĩrĩa kwao nĩ arĩaga. Yenye anaweza shika achinje na akule kama angekuwa Ti anakula. magongona makenagia Ngai. Sio madhabihu hufurahisha Bwana. Nĩguo Samueli arera Saũlũ. Ndivyo Samueli anaambia Sauli, Ngai ndakenagio nĩ magongona ma ng'ombe na ma ndũrũme. Bwana hafurahishwi na dhabihu ya ng'ombe na makondoo, Ngai nĩakenaga nĩ mũndũ ũrĩa ũkiragĩrĩria. lakini Bwana hufurahishwa na mtu anayevumilia, Mũndũ ũrĩa wetagĩra nginya dakika ya mũico. mwenye anangoja hadi dakika ya mwisho, Mũndũ ũrĩa uga niĩ ndingĩthaia nginya mũthenya dakika ya mũico. mwenye anasema siwezi sini hadi dakika ya Mũndũ ũrĩa mwisho, uga niĩ ndingĩtukania. mwenye anasema siwezi Mũndũ jichanganya, ũrĩa uga aca ndingĩrĩra Ngai ng'ũrũ. mwenye anasema hizi endea Bwana Niĩ kinyume, ndingĩka maũndũ macio tondũ matikenagia Mwathani. siwezi fanya hiyo mambo kwa ajili ya furahishi Ona Bwana. okorwo acio othe nĩ marathire. Hata kama hao wengine wote Niĩ wameenda, nĩngũkirĩrĩria na njeterere. mimi nitavumilia na ningojee. Amen. Amen. Cio nĩcio cigo iraterera kũhunjĩrio. Hiyo ndiyo maneno tunapaswa kunenewa, Especially kĩmera kĩrĩa twĩ thĩinĩ wakĩo. sana sana kwa hii nyakati ambaye tuko. Amen. Amen. Mũndũ ũmwe araririe araiga atĩrĩrĩ. Mmoja alinena akasema, Atĩ kĩrĩa mũthamaki witũ ĩkĩte mahinda maya rĩ. chenye mfalme wetu amefanya hii wakati, Atĩ atũigananĩtie ithuothe. ati ametutoshanisha sisi sote. Amen. Amen. Nginya itonga. Hata tajiri, Nginya mũthĩni. hata maskini, Atĩ gũtirĩ mũndũ ũtaraiga nĩ mũhinyĩrĩrie. hakuna mwenye asemi amefinyiliwa. Amen. Amen. Okorwo nĩ mũciari thukuru araiga ndĩmũhinyĩrĩrie. Kama ni mzazi shule amefinyiliwa, Mũndũ athiĩ thibitarĩ nĩ kũhinyĩrĩrio. hospitali amefinyiliwa, Okorwo nĩ mũtũrĩre nĩ mũhinyĩrĩrie. maisha imefinyiliwa, Gũtirĩ mũndũ ũtararĩra. hakuna mwenye aliteti. Nginya arĩa andĩkĩte onao nĩ maraiga. Hata wenye ameajiri wanasema. Kaureciria maũndũ macio Gachagua arutaga kũ? Ama unadhani hiyo mambo Gachagua anatoa? Katari kwĩrwo nĩ tondũ andũ acio nao nĩ mahinyĩrĩirio. Ni anaambiwa kwa ajili ya watu wamefinyilika, Tondũ atũigĩte refu ĩmwe. kwa sababu wametutoshanisha sote.
Amen. Amen. Gutiri mundu tararira. Hakuna mwenye ateti. Gutiri mundu naigwa muturire ucio na nima titore kwahanaga. Hakuna mwenye anaona hiyo maisha ni kweli sio vile ilikuwa inafanana. Onoko kwina ngemana na kuingilia ta ukabila. Hata kama kuna mwingine anataka kuingiza maukabila. No matiate titore kwahanaga hau kabere. Lakini kweli ni kwamba hakufanani vile kulikuwa kunafanana hapo mwanzo. Tondu wa mathina macio ri na rithe witu. Kwa ajili hizo shida, ndugu na dada zangu, ni kurabatara tukiriririe. Tunapaswa kuvumilia Na tweterere ihinda ria Ngai. na tungojee muda wa Bwana. Amen. Amen. Tutikage na githethuko. Musitoke pahali muko. Ona nyumba-ini ino ya Ngai. Hata katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Ona mchungaji nikukwira wewe umiririe. Hata wewe mchungaji ndakusi uvumilie. Sisi si kuona wewe kiririria. Hiyo maneno ni yako, hata wewe vumilia. Amen. Amen. Na Ngai toru no ariuka. Na kwa sababu Mungu atakuja, andu a Mwathani kiririria. Watu wa Bwana muvumilie. Mutikone hii itakuwa maundu itakuwa na maundu mathiite na mbere. Msione kana kwamba kuna mambo yameenda mbele. Na wambie gwicokia kario nie. Na uanze kujirudia, kwani ni mimi tu? Ndirarire muthuri mo ndiramwira atiriri. Niliongea na mzee mmoja nikamwambia, thina uria ukoragwo na mundu wa guku thi. Shida ambayo inakuanga na mtu hapa duniani. Tondu ithu turoraga andu aria me mbere itu. Tunaangalianga wenye wako mbele yetu. Ukona uria mathiite na mbere. Unaona wenye vile wameendelea. No ukona uria Ngai amurathimite. Na uone vile Bwana amewabariki. Warike gwika mathabu ukorwo ni hinya. Ukisha piga hesabu unakosa nguvu. Ukambia gutarania ukona ta Ngai takuthuire. Unaanza kuhesabu kama kwani Bwana amenichukia. No ungienda kuona uria Ngai agwikira ri. Lakini ukitaka kuona vile Bwana amekutendea, tarora me thutha waku. Hebu angalia wenye wako nyuma yako. Uria mari ingi. Vile ni wengi. Na maturaga nduini mahoyaga Mwathani. Na wanapigana magoti wanaomba Bwana. Mworia Ngai nariko waginya haria ukinyitie Baba Virginia. Wanasema ni heri Bwana unifikishe mahali umefikisha Baba Virginia. Nariko Ngai ni waginyie o ta hau. Hata kama Bwana unifikishe tu hata hapo. Ngai ona rukagiririe ginyia o hau mukinyitie. Hata usipitilize, nifikishe tu hapo mahali umemfikisha. Wengi me thutha waku. Kuna wengi wako nyuma yangu. Maturaga moragia Mwathani. Wanaoishi wakiuliza Bwana. No riweri uroraga re mbere yaku. Lakini wewe unatazama wenye wako tu mbele yako. No na ndio yacio me mbere yaku niki makinyete hau niki. Hata ujue vile wamefika hapo, wamefika via ni Na aje. ni tondu wa ukiriria makiriria muthamaki matuini akiguciririka. Lakini kuvumilia kwao, mfalme wa mbinguni akavutiwa. Makiriria mathina maingi. Walivumilia shida nyingi. Makiriria maruo maingi. Walivumilia uchungu mwingi. Makiriria ri. Walipovumilia, muthamaki matuini akiguciririka. Bwana Yesu akashawishika akiwa mbinguni. Agiuka akimaringira kiama na akimateithia. Akakuja akawatendea miujiza na akawasaidia. Ukiriria munene utumaga muthamaki aguciririke. Kwa sababu kuvumilia kunafanya Bwana ashawishike. Tiga gustrora aria me mbere yaku. Wacha kuangalia wenye wako mbele yako. Bwana asifiwe. Amen. Tiga kurora tengania ni aragurire ngari. Wacha kuangalia ati fulani alinua gari. Ena maundu manene. Ako na mambo makubwa. Amen. Amen. Okuru ni hinya bure. Utakosa nguvu bure. Okura indo na cianda bure. Utapatwa na vidonda ya tumbo bure. Tacũthĩrĩria aria me thutha waku. Hebu tazama wenye wako nyuma yako. Bwana asifiwe. Amen. Nigetha wone uria Ngai agwĩkĩire. Ndipo uone vile Bwana amekutendea. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Tondu wona wacũthĩrĩria acio me mbere yaku. Ukitazama wenye wako mbele yako, ũkwambia ona kũnyarara Ngai. utaanza kudharau Bwana. Na wone hii Ngai tataga gũkĩra. Na uone Bwana hata atakuja kwako. Bwana asifiwe. Amen. Tukiriririe ari na rithe witũ. Tuvumilie ndugu na dada Tondu zangu. maciaro makwa gũkirĩria hena maumithio, hena maundu maingĩ. Kwa sababu hasara ya kukosa kuvumilia ina mambo mengi. Tuona thuria ni yakuire. Tunaona ule mwanamke alikufa Na akĩũragĩria a Benjamini yothe. na wakaua wa Benjamini wote. Tuona Saũlũ ni ũthamaki wake wathira. Tukaona Sauli ufalme wake ukaisha. Tuona mũndũ gwĩtwo Elimeleku me hamwe na Naomi nĩ gũthira Naomi mũthuri ũcio nĩ gũthira athira gĩkua. Tukaona Elimeleku huyo mzee alikufa na wanawake. Na ciana ciake. Amen. Nĩ tondũ wa kwaga gũkirĩrĩria. Kwa sababu ya kukosa kuvumilia. Amen. Amen. Kirĩrĩriai arĩa ithe witũ. Vumilieni ndugu zangu. Kiugo gĩkwaria thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio. Neno inanena katika Ufunuo. Atĩ ũrĩa wa gũkirĩrĩria rĩ. Ule wa kuvumilia. Atĩ nĩngamwĩtĩkĩria aikaria gĩtĩ gĩakwa gĩa ũthamaki. Nitamruhusu aketi katika kiti changu cha ufalme. Na atĩ nĩgetha atuĩre mĩhĩrĩga 12 ciira. Ndiposa afanye kesi kwa aina 12. Ona ũtungata-inĩ kwĩ mathĩna maingĩ arĩa ithe witũ. Katika utumishi kuna shida nyingi ndugu za dada zangu. Atongoria a kanitha kwĩ mathĩna maingĩ twa mũchungaji wĩna thĩna ũyũ. Viongozi sio mchungaji ako na shida tu peke yake. Kwĩ mathĩna maingĩ mũno mekuo ũtungata-inĩ ũyũ. Kuna shida ziko katika utumishi huu. Ona rĩngĩ mũndũ aigua atangĩtua mĩkwa. Saa ingine hata mtu anasemanga anaweza kata kauli. Rĩngĩ mũndũ akaiga ona ndigũcoka gũka. Hata pengine anasema sitarudi kwenda. Angĩ nĩ tondũ wa gũtindĩkĩrio na kwĩ Maria ta Musa. Wengine hata kwa kulazimishiwa karibu wanene kama Musa. Hĩndĩ ĩmwe Musa endire gũcinũra Ngai. Wakati mmoja Musa alitaka
Kristo ona Bwana. arega ya murutagira wira Hata pali Bwana alikuwa anamtolea ushuhuda, ende mwendira kumushinura wakati mmoja alitaka kumwaibisha. tondu adire kumuria athira kimuria tiriri Alienda akamuuliza hivi, kari ni ndatumira ndu amaigira madaini cia manyina mao kwana mimi ndio nilisababisha waingie katika tumbo wa mama wao zao, nikio gatuma undu oguagira onjigirira mirigo yao ndio ifanye uniwekelee mizigo yao. utungata ni uri mathina Utumishi, huduma iko na mambo mengi. ona mundu igua atangiuma na athie Hata mtu anasikia anaweza toka na aende, na athie ahorie thimu na ona ndakenda gwita ni utuga ucio ringi naende azime simu aseme hata siwezi taka kuhusishanishwa na hiyo utumishi tondu tena. wega gukiririria Lakini ni vizuri kuvumilia tondu kwina musara kwa sababu kuna malipo. amen Amen. utungata wina musara Kwa hii huduma iko na mshahara. kiririria yari ya ithe witu Vumilieni ndugu zangu, na mukiranagiriria mundu na uri ungi mvumiliane na mtu na mwingine. tondu waga gukiririria ni ukurwo ni hinya Ukikosa kuvumilia utakosa nguvu, na wathi weikaria shaitani agukore weiki na ukienda kujikaisha shetani akupate kule peke yako, na weiki hau niho eguonera kanya ga gukunyita na ukiwa peke yako atapata nafasi ya kukushika. mbogo rire ciikuria weru-ini ri Nyati ambaye yenye ziko kule jangwani, he mwitagwo ya nduiki mbogo ori urimita na githweri ori urimita nyati inajikarisha yeye peke yake inajikaishanga peke yake, na ringi ni kurwa ciaruite na iria ingi na pengine ilipigana na zile zingine, igatuitwa riu ndeikara ndi nyiki ikakata kauli ndakuwa nakaa peke yangu. no riria ikarite iku weru-ini iki Lakini wakati ilikuwa jangwani peke yake, ingiumirirwo ni muruthi ndihotaga gwitiria ikitokewa na simba haiwezangi kujisaidia, tondu riu ndina wa gumiteithia kwa sababu haina wa kuisaidia. tondu ituite yo ni ya nduiki Inafanyanga yeye ni ya kukaa peke yake, ikoraga ni yathira tondu ituritie iki inapatanga imeisha kwa sababu inaishi peke yake. mundu aga gukiririria ikoragira ati ni anyitwo ni mucukani Mtu akikosa kuvumilia anapatanga ameshikwa na shetani, ona ukaiga ndeikaraga nyumba hata anasema nitakuwa nakaa kwa nyumba. na ikara nyumba mweri wa mbere na wa kenda wa gatatu Akikaa kwa nyumba mwezi wa kwanza, wa pili na watatu, akarikia ndore Paulo aririe akiuga atanena kama vile Paulo alimalizia akisema, akarikiria tore Paulo arikiriirie atamalizia vile Paulo alimalizia. tondu gukinjira ati ugutinda nyumba wiki mwaka wa mbere na wa keri Uwezi sema utakaa katika nyumba ya siku ya mwaka wa kwanza na wa pili. o hindi ya corona andu maraikarire thiku cigana ona nange bara turakurire mahikanirie Na corona watu walikaa siku kadhaa na watu kapata watu walioana ta jenga wakwa kama jenga wangu. hindi ya corona niguo agire mundu Wakati wa corona ndiye alipata mke, tondu twaga guthie service thiku cigana ona kwa sababu tulipokosa kwenda services siku kadhaa, twaga kuona na Sunday uria twacemanagia tukikosa kukutana Jumapili vile tulikuwa tukikutana. hindi ino ngidokire ndekori andehera mundu Hii siku nyingine nilipata ameniletea mtu, kimuria haya ti uhiki ureka nikamuuliza haya, si harusi unafanya? kinjira kuhana uguo dadi Akaniambia iko hivyo baba. amen Amen. aikoro thiku ithatu ni ikiramakitira hinyari Kama siku tatu inawashinda nguvu, mwaka umwe andu a Ngai na mwaka moja watu wa Mungu, utungata ni muritu muno aria ithe witu huduma ni mzito. Watu wa Mungu, no Ngai tu iguagira andu aketha ni Mungu usikiria watu wake huruma. amen Amen. inyuĩ mwĩciragia nĩkĩ gĩtũmaga na ningirĩrĩria Ni nini mnadhani ni nini inafanyanga nivumilie pale? reke ndĩmwĩre ũmũthĩ andũ a Ngai Hebu acha niwaambie siku ya leo watu wa Mungu, twĩ mbere ya mchungaji witũ tukiwa mbele ya mchungaji wetu, nĩ tondũ tungata nĩ njũĩ nĩ mũritũ ni kwa sababu huduma ni ngumu. ta nĩ ũrĩũka ũnjũrie nĩ ndĩkwĩra Hebu utakuja uulize, nitakwambia. kaba gũkĩra harĩa thĩ kũhunjagĩrio Heri uketi pale uhubiriwe gũkĩra gũtuĩka atĩ nĩ gũtongoria kuliko ukwende utaongoza pale. na hau nĩho twabatiĩ nĩ kũhoyagĩra mchungaji witũ Na hapo ndipo tunafaa tuombee mchungaji wetu na kũmũnyitagĩrĩra na tumshikilie, tondũ rĩrĩa egũcũthĩria wĩra ũyũ ngoro yake nĩ ũragwo nĩ hinya kwa sababu atakapoangalia hii kazi moyo wake upotewa na nguvu, na maũndũ nĩ maingĩ mũno mokaga makũmũgiethia thayũ na mambo ni mengi ukuja kumpoteshea amani. ona rĩngĩ mũndũ ena ũndũ akuga aigua ndikwaria Pengine hata akiwa na jambo ya kusema anasema sitanena, nĩ tondũ ũrĩa ngoro yake ĩorwo nĩ hinya kwa sababu moyo wake umekosa nguvu. ũtungata nĩ mũritũ Ngai akũhe kũũmĩrĩria Huduma ni ngumu, Mungu akupe na kuvumilia akũhe gweterera na akupe kungojea. amen Amen. tondũ ũtungata nĩ mũritũ Kwa sababu huduma ni ngumu. thĩinĩ wa ũtungata-inĩ andũ matirĩhaga wega na wega ũmenye ũguo gĩtahi Katika huduma kitahi ujue hivyo. Watu walipoangi wema ithe wa kwa Regina nĩ mũira Baba Regina ni ushahidi. amen Amen. tondũ na mũndũ angĩkũnyitĩrĩra atĩa Kwa sababu hata mtu akikushikilia aje, rĩrĩa wĩthĩa atuĩke nĩ akuoya ati wakati uko chini ati ya kwendi anakuinua, wamũigĩra handũ igũrũ acoka agakũruma ukimwinua kidogo anarudi anakutukana na agakwĩra ona korwo ndwarĩ kuo nĩ ingĩkinyĩte hau nginyĩte na kuambia hata kama si wewe ningefika mahali nimefika. ũtungata nĩ mũritũ mũno arĩa ithe witũ Huduma ni ngumu ndugu na dada tondũ zangu, na mũndũ ũkuaga na ng'ong'o kwa sababu hata mtu mwenye unabeba na mgongo, ũgĩkora nĩ wamũkuĩra mũrigo wakwe unabeba umembebea mzigo wake, ona rĩngĩ
wikorera unanwamba gutigania maundu maku hata pale pengine unapata umeacha mambo yako, ati nigetha kueni na murigo wa muru na mwari ithe ndiposa ubebee ndugu na dada mzigo, no sio waku ari lakini huyo mwenye umebeba, no sio watu rakunogetie ri huyo ndo mwenye ameisha akikuchosha, hinde mwaga gwita mirura huyo siku moja atakutukana, ona kwire dia gutumite hata aseme sikuwa nimekutuma, toru kwa samaragia na ruturiko mchungaji, kwa sababu anaongeanga na madharau sana. tiga gutura unyinagira Wacha kuishi ukiniimbia ati uria wadeithirie ati vile ulinisaidia, ona kondu angedeithia nini ngituraga, hata kama ungenisaidia ningekuwa ninaishi. utungatane muritu aria ithe witu Huduma ni ndugu na dada zangu, na kahinda ndimwire na heri ningekuwa na muda niwaambie, no kiririria ya ngai, lakini vumilieni watu wa Mungu. amen Amen. kiririria Vumilieni, tondu tungata wina mwene kwa sababu hii huduma ina mwenyewe. uria umenyaga riria urugamite, Wakati yule mwenye anajuanga ukiwa umesimama, uria umenyaga riria ugwite, na mwenye anajua wakati na umeanguka, mwene ucio niwe wina musara, na huyo mwenyewe ndio mwenye ako na no malipo, kagaithania mundu musara o wa wira wake, na ndio mwenye atalipa kila mtu kulingana na kazi yake. koguo we gita o gweterera, Wewe kuwa tuna kungojea. amen Amen. oera mutungatiri onake agie na gweterera, Na muombe mtumishi akuwe na kuvumilia, na mumuhuthirie wira, na mumurahisishie kazi. mutikire utungata utuike muhuthu kuri we, Muache tu hii huduma ikuwe nyepesi kwake. amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. No ta muciari, no ta we muciari, Ni kama tu wewe mzazi, riria ugikora gwaku kwina njugitano ri mucii gwaku ri, wakati utapata kwako kuna vita, ndiramwirie hindi imwe twahitanite na my brother, nawaambia siku moja nilikuwa nimekosana na ndugu yangu, twahitanie tugakorwo gutire mundu urenda kuona uria ungi, tukakosana, kukawa na kuna mtu atataka kuona mwenzake. mami riria amenyire uguo okire guku na nduma, Wakati mama alijua hivyo, alikuja huku na giza, aicire bathi agiuka guku gwitu, alipanda basi akakuja huku kwetu, akiuga nie ndingihota gwikara ndina thayu akasema siwezi kaa na amani, tondu umuthi ingihinga ritho ri kwa sababu siku ya leo nikifunga macho ama nikifa ndamutiga atia, nitawaacha aje. niguo muchungaji ahana, Ndivyo mchungaji hufanana, ndagigiana nayo riria kuhana uguo, hawezi kuwa na amani vile hivi kuko, ngoro yake ndingigikena, moyo wake hawezi furahi. tumuhuthirie utungata. Tumurahisishie kazi. Bwana asifiwe. Amen. Muiguane aria ithe witu, Sikilizaneni watu wetu, mugie na ngwataniro njega, kweni na ushirika mwema, mugie na wendo mwega, muwe na upendo mwema. mwathani aro murathima Bwana wabariki na Ngai amwike wega. na awatende mema. Nini ndarikia Mimi nimemaliza tondu na mahinda ni mathiu muno, kwa sababu hata muda umeyoma sana, ona ndikuga ni guguthii uguo, hata si kujua muda utaenda hivyo, no ndimutige nakio kiu thiini ibuku ria Thimo 15 lakini wachie katika Methali 25 muhari wa 15 aya yake ya 15, ati ukiririria munene ati uvumilivu utumaa munene akuciririke, ufanya mkubwa avushawishike. Ngai aro murathima, Bwana wabariki, mugite kwikiririria mkwe na kuvumilia, nigetha mwamukire kirathimo, ndipo sampokee baraka. onokorwo ni gukuonekana hii ta maundu ta mahanite ta meguthukana, Hata kama mambo yanaonekana yanaenda yakiharibika, ati waga guka nima ona nima korwo warona maitho ma mwiri, kwa sababu ni kweli, hata ukitazama na macho ya kimwili, Saulu ari na kihoto kia kuruta igongona, Saul alikuwa na amri ya kutoa dhabihu, tondu andu ake othe ni mambia kumutiga, kwa sababu watu wake wameanza kumuacha, thigari ciake ni ciambia kura, askari wake wameanza kutoroka. mwena uria ungi Afilisti ni meyao haita, Upande ile ingine Wafilisti wameamua vita, nigetha moke mahurane nake, ndipo waje wapigane naye. no thiku ya mugwanja nake uria maritie kariko ni aroka agaguka, Siku ya 7 ule wenye walikuwa naye ahadi amekosa kuja, ariguo ni atie gwika, akashindwa ni aje naweza fanya, no ndagika yao ya mwisho ri lakini dakika ya mwisho gitagweterera Ngai, kuwa na kungoja Bwana, na Ngai ni okaga, na Bwana huja. Ngai amurathime. Bwana wabariki.